Lamsuko sanatini kopro koktoma angdurni logi tongo ani beste bermatini ni kopro koktoma rap engka. Titi edisi haponi bekhakti haste bidamdi hayong ha besarone salpala jaka kotor klai mungkia kami ringno kholawa. DDDC hapani bekhakti haste bremni hayong habsharong salpala jaka kotor khlai mungge kami ringnok nokdawo pandawo joto moyalni chodri rongno bobagani yaktino boron jaka te khuteng bagjaka amchini bukhokhrongno Tini International World Intelligence Day Palaima Pandawo Narway Ungi Manjaka Bobagra CEM Puno Chandra Jamatia 11 Maharani Teremurani constituency ni EM Komol Koloi EM Shuhal De Burma EM Rajesh Tripura Tulashikar Junani JDU Tripura Mothani President Vijay Kumar Rangkot te BJP Jonojota Morchani GS Asutha Yakardrop Adong Vidut De Burma Khobe Kubundong Manjaka Kogna Thaniba Bobagra Geta Tripura Leni Bagai no compromise Thani Shaka Bobagra Phankhalna Shaka Thancha Undi Asik Simia Lukrono Koikha 2023 Bidhan Sabha Chongmariwo Pal Khlaye Joba Khlaye ke Chongmariwo Kaplai Engnai Hanibai Kha Basa Thagbang Sangnani Bagai Ko Kasarkha Mungsa Asuk Thainaya Tipasa ni Bagai Geta Tripura Lench Nayo Shaka Bobagra Thancha Krene Bagai no Tipasa Tabo 30% Te Tal Chichar Se Tongshibo Thancha Tonglai Thancha Narukdi Bisi Sinichi Chatok Jagmani Kofrong Munganai Geta Tripura Nanai Khorang Shokramo Shaka Bobagra बहुत लोग अगर तालाब में बोलता है त्रिपुरा लैंड होबे ना ग्रेटर त्रिपुरा लैंड होबे ना আমার সঙ্গে জোট करो अलायंस करो मुंगिया कामी से बोबागरा आपको एक बात बोलना चाहता है एक टाइम इस हा में इस राज्य में त्रिपुरा सा 90% था 90% तब 70% हुआ 60% हुआ 50 हुआ 40% हुआ आज 30% है हम लोग सिर्फ 30% अगर आज त्रिपुरा मोथा अगर आज बोबागरा ने दफा को किसान कॉम्प्रोमाइज किया तो आप लोग का दिल टूट जाएगा आप लोग खत्म हो जाएगा और इसके लिए बोबागरा आपको यहां मुंगिया कामी से बोल रहा है हम लोग ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा बहुत लोग बोलता है अपनी मुख्यमंत्री हो जान एक त्रिपुरा से मुख्यमंत्री होवे एमपी मंत्री आपको बोबागरा एक बात बोलना चाहता है हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है दशरथ देव भी मुख्यमंत्री था त्रिपुरा को क्या मिला नहीं बनना है मंत्री होम मिनिस्टर पीडब्ल्यू नहीं बनना है हमको सिर्फ अपना त्रिपुरा के लिए ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा आप लोग बोलता है आप लोग को त्रिपुरा को विश्वास करना होगा आज हम लोग 30% है क्यों क्योंकि थानसा नहीं है थानसा हुआ सब लोग बोला होबे ना ब्रू को त्रिपुरा में जगह नहीं मिलेगा होबे ना रियांग त्रिपुरा के थक तो पारबो ना हम लोग का थानसा था आज ब्रू त्रिपुरा में मिला आया है एडीसी इलेक्शन का पहले बोला आंचलिक पार्टी जीतबे ना आंचलिक पार्टी जीत तो पारे ही ना उन्हें बस टका नहीं उन्हें जीतबे ना हम लोग का थानसा था हम लोग को एडीसी मिला आज बोलता है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड होबे ना हम बोल रहा है 17 महीना बाकी है सिर्फ 17 महीना 18 महीना बाकी है 18 महीना थानसा रखो 70 साल का अत्याचार हम लोग जवाब लेके रहेगा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड हम लोग लेके रहेगा और बोबागरा आपको यहां से मुंगिया कामी का हाथ से बोल रहा है बोबागरा को मुख्यमंत्री नहीं रंग नहीं पद नहीं लाल बत्ती नहीं अपना त्रिपुरा के लिए अपना संवैधानिक हमको अपना अधिकार चाहिए आपका थानसा चाहिए बस आपका
थानसा चाहिए। और जो बोलता है होबे ना, हम आपको बोलता है ये लोग बोलता होबे ना, लेकिन हम लोग का थानसा से डरता है। ये लोग डरता है, बुबागरा से डरता है, क्योंकि बुबागरा रंग के पीछे नहीं भागेगा, डरता है ये लोग। अगर आप लोग एक रहा संकल्प तिप्रासा और तिप्रा मोथा का एक ही सिद्धांत है, चीनी हाथ चीनी नाइकॉल फांग। यहां में बुरुई है, हम आप बुरुई को बोलना चाहता, बहुत अच्छा लगता है कि यहां में बुरुई हम लोग का बुरा से ज्यादा है, बुमा ज्यादा है। अरे हम लोग का बुरुई को भी ताली करो यार। जो भी समाज दफा आगे बढ़ता है उसमें बुरुई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हांखर कोविड हेल्थ सेंटर खाली थांगा खरंगनि कोरोना भाइरास महाजक सामु सित्रा तांनाय हांखर कोविड केयर सेंटर सिमी खाली थांगा खरंगनि कोरोना भाइरास महाजक सामु सित्रा तांनाय कक्तमु सामानका आइसुनि दाम बाहाय तामो जरब बादुमनि तालाम सबाय विकास देबरमा तेप्रजित मलाकार मंगै खरंगनि खाली थांगा सामु सित्रा तांनाय पातिमु थांसुइका कलाशर थाने ओसि खबै हांखर याकचो पुलिस सुपार पातिमु थि बेलायनो वाना लाइजा साखाम आमसाय गोनांगै 5:30 থেকে ফোন আসছে আমার। তো তখন এখানে যে এমও আছে অন ডিউটি আমার জানাইলো যে ও নাই এখন ওয়ার্ডে। তো তখন আমি আইলাম সাথে সাথে, আসার পর দেখলাম যে জানালাটা ভাঙা আছে। তারপর আমি সব কিছু দেখার পর আমি এখানে যে লোকাল থানাতে ওসি আছে ওনারা ইনফর্ম করছি, প্লাস এখানে ডিএইচও যে আছে স্যার ডক্টর শঙ্কর স্যারকে ওনারা ইনফর্ম করা হয়েছে। তারপর তো স্যার তারা আইলো, তারা দেখাইছি আমি যে এখানে ভাঙা আছে, এটা ওরাও দেখছে। এটা জানলাটা কোন দিকে ভাঙা ছিল? এটা বাথরুমের সাইডে ভাঙা, বাথরুমের জানলাটাই ভাঙা আছে। কজন আসামে পালিয়ে গেছে? প্রথম তো একজন গেল, তারপর আরেকজন স্যার আসলো, ওসি স্যার আসলো, কথা বলতে বলতে আরেকজন নাই এখান থেকে। তো টোটাল 2 জন, আরেকজন আছে উপরে, টোটাল 3 জন ছিল এখানে আসা। কবে নাগাদ কোভিড সেন্টার আসলো? ওরা তো পজিটিভ 6 তারিখে, আর কালকে কমপ্লেন ছিল ওদের, মানে গলা ব্যথা বা অন্য কিছু সমস্যা, মেডিকেশন প্রেসক্রাইব করা ছিল ওদের। তো সাধারণ মানে হাসপাতালে তো নিরাপত্তারক্ষী ছিল এমনিতে? সবাই ছিল, ওদের ডিউটির সামনে ফ্রন্ট ডোরে। এখানে সিকিউরিটি, হসপিটাল সিকিউরিটি আছে, প্লাস এখানে থানার থেকেও হয়তো প্রোভাইড করা আছে। তো ওরা ডিউটিতে ছিল, এবং রাত্রেবেলা রাউন্ড মানে যখন যাই 11:30-12টার সময় ওরা থাকে, বাট পেছন সাইডে কেউ থাকে না এদিকে নর্মালি। প্লাস একটা জঙ্গল সাইড আছে, ওইখানে একটা পাইপ লাগানো ছিল, ওই পাইপের মধ্যে একটা বেড কাভার লাগানো আছে, বেডশিট। অনুমানে কোটা দিকে হবে এটা? এক্সাক্ট টাইম থেকে বলতে পারছে না, বাট মর্নিংয়ে যখন ম্যাডাম গেল রাউন্ডে তখন দেখলো যে ওইখানে নেই। আর সুইপাররাও ইনফর্ম করেছিল তখন মর্নিং। হাসপাতালের যে চিকিৎসা কেন্দ্র রয়েছে, যেটা ইনফ্রাস্ট্রাকচারে কি কোনো সমস্যা রয়েছে, যেটা জানলা ভেঙে পালিয়ে যেতে পারবে? দেখতে পাচ্ছি, আমি এখানে নতুন এসেছি, 22 তারিখে আমার জয়েন। বাট এটা হয়তো অনেক আগের হসপিটাল, এখানে দরজা জানলাগুলো এত স্ট্রং না, অনেকগুলো উইক আছে। তো এটা হসপিটালের জন্য, মানে কয়টি রাখার জন্য আই গেস এটা ঠিক না এটা এখানে। কি নাম? আমি ডক্টর প্রীতম দাস, ইনচার্জ আছে কোভিডের, নডেল অফিসার। Tangshalo hayoni hani busharoni shal palajaka bubakra khor agrudi dosrot bhavan mukumu holnogo Tangshalo hayoni hani busharoni shal palajaka bubakra khor agrudi dosrot bhavan mukumu holnogo Panda songjaka Joint Action Movement of Civil Society ni lowa jongbai Pandaho narwai motomgi manja phaika bubakra Podot Kishor Maniko Deborma hayoni hani busharoni shalo thanchake joba khaina sibiya Bukha thamcha yafri bakshake joba khai Tipraland hayakeba Greater Tipraland marni bagai Tipra sarangno fiongni bagai Greater Tipraland nango bote boshaka Bobagra CM MP ni asuk thai manui malkhungo kawi berainani imangya Greater Tipraland by compromise khaike tabok sulusi Tipra sarangno thokaike bukha bai thanai te Tipra sara komori thanai opuito kamawi thanai hine koksaka Haini bai Bobagra busangho tongoi Tipra sarangni joto manthai shoktani bagai joba thiasa khainai te joto thanchake Bobagra ni khorangno manjuri logrinani bagai koimung narkha
Pandani Bishinti Tebo Shaka 2026 BCO delimitation Ngai Afro Tipra Sarok Tancha Nyake Tipra Sarok Komori Tanai Mokol Mukti Yori Omohai Kok Shaka Bobagra. Indigenous Day. What is Indigenous Day? We are all indigenous. वो ऑल इंडिया रेडियो में कोई बोलता है वनवासी, जनजाति, आदिवासी। वनवासी तो हताई कोतौर में बंगालीज भी है, उनको तो कोई वनवासी नहीं बोलता है। वनवासी तो सुंदरबन में भी है, उनको तो कोई वनवासी नहीं बोलता है। What is indigenous? हानि बसो। What is indigenous? भूमिपुत्र। What is indigenous? तिप्रसा। Today आज बुबागरा यहाँ में कोई बुबागरा का मतलब कुछ नहीं है। आप लोग बोलते हैं बुबागरा क्यों जीतेगा। बुबागरा तो हम लोग किसके लिए फाइट कर रहे हैं? इनका डिमांड है तिप्रालैंड, मेरा डिमांड है ग्रेटर तिप्रालैंड। मेरा डिमांड में तेलियामुरा है, अभयनगर है, नंदनगर है, कल्याणपुर शायद है, 500 विश्रामगंज है, इनके में एडीसी है। लेकिन डिमांड तो एक ही है ना। हमारा 2-3 किलोमीटर ज्यादा है। मेवा सबके सामने यहाँ में मीडिया है, हमें बोल आई डोंट अपोज तिप्रालैंड, आई सपोर्ट तिप्रालैंड मूवमेंट। और मैं अनुरोध करता हूं कि आप भी मेरा ग्रेटर तिप्रालैंड को सपोर्ट करो। पॉलिटिकली जो भी होना है, अलायंस हो नहीं हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब दिल्ली जाएंगे ना, आई वॉन्ट मेवाड़ टू बी विथ मी, बिकॉज जब वो लोग हम लोग को देखता है, आपको लगता है कि दिल्ली में जो लीडर बैठा है वो मेवाड़ और बुबागरा को अलग समझता, बोलता है ये तो जनजाति है। हमारा प्रॉब्लम एक, हम लोग का स्थिति एक है। मैं तो गण मुक्ति परिषद को भी बोलता हूं, जितेंद्र चौधरी, प्लम्स हो गो भाई कहां, हम लोग एक संग मिलकर बात करते हैं। 70 साल से मेवाड़ वी हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर, वी आर गेटिंग नथिंग। और 2026 में डिलिमिटेशन होगा, और जब 2026 में डिलिमिटेशन होगा, एक टाइम जो हम लोग का तिप्रासा 90%, 70%, 80%, 60%, 50%, आज 30% है, जब डिलिमिटेशन होगा 2026 में, तो कहां रहेगा बुबागरा, कहां में रहेगा मेवाड़, कहां में रहेगा तिप्रासा, कहां में रहेगा अपना पूरा दोहा? कहीं भी नहीं। और ये लोग हम लोग को डिवाइड करते हैं। ना अपनी हुए जान, अपनी मुख्यमंत्री हो गए। क्या मिलेगा मुख्यमंत्री से? हमको ना मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मुझे एमपी नहीं बनना है, मंत्री भी नहीं बनना है, कुछ नहीं बनना है। हमको सिर्फ तिप्रालैंड या ग्रेटर तिप्रालैंड चाहिए, अपना तिप्रासा चाहिए। और आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूं, जिंदगी में एक बार थोड़ा सा फीलिंग लगाओ। यू नो हम लोग यू सेड तिप्रासा किंगडम, तिप्रासा किंगडम मैसूर किंगडम जैसा धनी नहीं था। तिप्रासा के पास इतना पैसा नहीं था, महाराजा तिप्रा के पास इतना पैसा नहीं था जितना ग्वालियर का राजा के पास था, जितना जोधपुर के राजा के पास था, जयपुर के पास था। लेकिन हम लोग अपना जमीन में, खुला आसमान में, अपना कामी में, हम लोग अपना चाकुई बांगुई खा के, हम लोग का अपना जगह था, अपना शासन था। सिर्फ एक परिवार का नहीं था, सबका था। आज क्या हो गया 70 साल में? क्या मिला है हम लोग को 70 साल? तो 2023 में एक मौका मिलेगा हम लोग को, और उस फाइट में
हम लोग तिपरासा लोग थानसा होके एक फाइट होके ये तो एक लास्ट फाइट करेगा और डिवाइड करने के लिए लोग हम लोग का मेवाड़ हम लोग को फाइट लगाएगा, हमारा दोफा में लगाएगा, उनके वहां में लगाएगा, सबके वहां में लगाएगा। लेकिन अगर बुबागरा जीता तो ये बुबागरा का जीत नहीं है, ये आपका जीत है। एडीसी हरिनाथ देव वर्मा, रति मोहन जमातिया, श्यामा चरण त्रिपुरा, द्रव कुमार, जब वो लोग दिल्ली गया था एडीसी, एक लीडर था अगरतला में अशोक भट्टाचार्य, रक्त दिवो एडीसी देवो ना, ये उनका स्लोगन था। ये आप लोगों को इतिहास है, थोड़ा सीख लो, यूथ यंग जनरेशन को समझना चाहिए। उस समय रति मोहन जमातिया को, श्यामा चरण त्रिपुरा को, हरिनाथ देव वर्मा को मंत्री ऑफर नहीं किया था, राज्यसभा का एमपी ऑफर नहीं किया था, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और हम लोग को एडीसी मिला। आज हम लोग इंडिजिनस डे बना रहा है, 23 तारीख को एडीसी डे है, क्योंकि उस समय हम लोग का जो सीनियर लीडर था टीओजीएस का, उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। Our time has come, हम लोग का टाइम आ गया। ये जो मौका हम लोग के पास है आज, यू नो, टू ऑल द यंग जनरेशन, टू द बॉयज, टू द गर्ल्स, टू द सिकला सिकलीस, जब तक आप लोग प्रेशर नहीं, बुबागरा तो रेडी है और जो डेलीगेशन दिल्ली जाएगा, अमित शाह से मिलेगा, प्राइम मिनिस्टर से मिलेगा, मैं पीछे बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन हम लोग को कॉम्प्रोमाइज तिपरालैंड या ग्रेटर तिपरालैंड में नहीं करना चाहिए, नहीं करना। लास्ट, हम लोग का सोसाइटी क्या है? हम लोग तिपरासा है। ये लोग हम लोग को हल्का समझता, हम लोग का एक किंगडम है, एक राज्य था, ये एक ऐतिहासिक राज्य है। आज अपना ही यहां में हम लोग को सेकंड क्लास बना के रखा है, क्योंकि हम लोग ने अपने बीच में झगड़ा किया है। तो मेरा अनुरोध है, थानसा का मतलब सिर्फ नहीं है कि सिर्फ नेता लोग का थानसा हो, वो तो होना चाहिए। थानसा का ये भी मतलब है कि अब देव वर्मा, जमातिया, कोलोय, काइपेंग, ब्रू, रंगखोल, चोरे, 19 का 19 ट्राइब को समझना चाहिए कि ये जो हम लोग का, ये जो अंदर में हम लोग का जो फाइट है, उसमें नुकसान हम लोग को ही हुआ है। और अगर 17 महीना हम लोग ने एक रखा तो पूरा परिस्थिति बदलेगा। बुबागरा आपको बोल रहा है, मैं आपके लिए फाइट करने के लिए तैयार हूं और आप कंपेल करो, आप हम लोग को प्रेशर डालो। आप जानता है कि मैं कॉम्प्रोमाइज क्यों नहीं करूंगा? डू यू नो व्हाई आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज? हम लोग, आप लोग जानता है बुबागरा कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? पूछो, क्यों नहीं करेगा? आई एम आस्किंग यू क्वेश्चन, क्यों नहीं करेगा कॉम्प्रोमाइज? कोई बोलो, क्यों नहीं करेगा? मैं बोलूं क्यों? इस बार अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज कर दिया तो तिपरासा का दिल टूट जाएगा, सच में आप लोग का दिल टूट जाएगा। और ये मैं, आई डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट, इसके लिए आई डोंट वांट टू ब्रेक योर हार्ट। इस बार तिपरासा ने फिर से, हम लोग ने धोखा दिया ना आप लोग को, तो अब उसके बाद तिपरासा और नहीं उठ पाएगा, मैं आपको बोल रहा हूं। ये हमारा लास्ट फाइट, और ये फाइट में बुबागरा जीते या ना जीते, तिपरासा को एक होकर ये लास्ट फाइट करना ही पड़ेगा। और आपको हम, इसके लिए आपने कंपेल किया है,
हम इतना आगे चला गया है, इतना हमने आपको कमिटमेंट दे दिया है कि अगर मैंने आपको धोखा दिया तो मैं मुझसे नहीं होगा। यहां में दोफा अब बुबागरा को चला रहा है, बुबागरा दोफा को नहीं चला रहा है। आपने हमको कंपेल किया है कि हम आपका तिपरालैंड हो या ग्रेटर तिपरालैंड का मूवमेंट को आगे ले जाए। तो आने वाला in the next few months, in the next few Tini Agosta Jugo Shamari, Hayo Hagotor Hastigan, Jota Motani Shimich, Juda Bodolo, Hayoni, Hani Busharni shall parallel on the Don Bishing. Tini Agosta Jugo Shamari, Hayon Hagotor Hastigan, Jota Motani Shimich, Juda Bodolo, Hayoni, Hani Busharni shall parallel on the Don Bishing. Omahakino Hastio Juda Tayo Otong Talk shall parallel on Layo. Our Bishing of Palajaka, join Action Movement of Civil Society, Luajong by Bubagra Kor Agolini, Dosrat Bobon, Hokomo, Mukumu Hall Nogo. Ashara Faimanjaka, Hastini Tiprasha Hamgray Montri, Borom Ganang, Mebar Kumar Jamatia, Bubagra, Product Kishur Maniko, Deborma, Motani Convener, Borom Ganang, Jibon Deborma, Borom Ganang Shokti Jamatia, Advocate Mongol Debormonokari Kubuni Adon Rock. Tate Mushingi Panda Chingirika, Mother Fane Narwado, Yagulo, Risha Kanjiwi, Kum Kanjiwi, Panda Musangi Wirika. Pandava Kong Tandani Borom Grand Monte Shaka, Hayoni Hani Busharni Shal, Palama by Shimi England, Jini Mantai, Jini Manato Marokbo, Jung Nahana Nangnai, Te Korang Pishana Nangnai. Pandani Bishinti Bote Bushaka, Baksha Rungstung Rock, Jukuli, Kokshawi, Hapangno, Mung Hamia Kaina Nightungo, Board Report, Kokshawi, Fiaba, Ashok Hamung Kaitungo, Jemanta Jubawitungo, Korsha Koroni, Tudulung by Social Media Bishinti, Hapangno Hamia Kaina Nightungo, Hene Kokshizaka. Ashok Shimia, Bote Bushaka, Rungstung Bagay, Juda Shep, Vijani Bagay, Washake, Kok, Rasai Rangni Jobaso, Green Kuni Merit, Student Rangno, Hapone Jobaso, Rizangnai, JNM Poliner Nobo, Pata Ha, Japano Polinan Musunke, Hapang Joto Subaso, Nahine Kok Shaka. Indigenous People Day, Kola Sahora, Bangla Borok Kutumka. For the Asol indigenous people, in Borok, বিভিন্ন সাইডে বেলাই আনডেভেলপ এডুকেশনালি ইকোনমিক্যালি সব দিকে বড় বড় ডিপ্রাইভ পদাগো আমি তোমাকা রিসেন্টলি যে গাইসা প্যাকেজ মাকা আমরা দিন ঘোষণা খাই রেখা যায় উরাং কমিউনিটি নিবাগৈ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট স্টেট গভর্নমেন্ট 500 কোটি রাং রেখা for the development of livelihood, but overall development is 500 crore Urang community ki purana brodi. Side by side, Halam community no bahino 500 koti rang rekha. Abake only for Halam community. Halam je sab khobja abro abno benefit manai. Tin saiman sab Halam community khobja. Overplay central government di purana program dikha. A big achievement. Sini bagi balai kabo kaham. Sini ceng Indigenous People Day ceng pelai lego. Sini bang balai kena din kaham. Sini bibinna mathai, fakthai. Sini the right to money, social right, education right, political right. Kau the right to? Singapore, think Oxford. But now Chini Bangla balai din kaham. Upon doctor not only in Tripura, all over the world, all to apply to. And one chitima kabair na fite. Wall in newspaper like money, but hum by the home. Chini angkok samus na basi. Think bangma may apply to like in this. Asal in gold, sing a sit maya. Karon ke Chini bisigo, kamu divided in itu.
Ang as a minister and 3 years experience. Ang kok sana musugo. Recently no kanamia product in social media. Abang ang reply renai, abang ang short ke sana abang ang sana musugo thani. Orang tong nama to. The BA student do. Ang gorbo ke saman. Ang 3 বছর ফেমিনি পরেও ang মন খরকসা BA খেতে পাবে আং চেষ্টা খাই গভর্নমেন্ট সালেগে যে মাথায় যে সরকার নিয়ম মতে তেমনি হেল্প হয় প্রায় 5 মিনিট পর আর বেশিও কয়জন বড় কমপ্লেন খাইছে গভর্নমেন্ট সিস্টেম বলে जों সামলাইও কে বরুন বাইয়া और कुन निया निकरे किने कोस्टे बड़ा लोगो को सामानी आं बेले खानांखा आनी जे बन बन साइमाना आनी बेवार बाहाय आनी तंगतंग बाहाय ओमहाय के ताताल को सागै सोशल मीडिया को फोकस खेरो बरं सांग बरं कुसुक माया खाय बर आनो फायखा आं कुसुक बरं पाव काम हमसाय रखा किन्तु उल्टा आं वाना गोबर आं बेफोराव आं चेलेन्ज खालामो गोबां मन्थ्रिनि थाखाय ट्राइबेल वेलफेयार मिनिस्टार न ट्रेक रेकर्ड नायनायनि आंबो साहाय्य खालामो चिफ सेक्रेटारि प्रिन्सिपाल कनभिन्स खालामो आं रांबार खालामो अनेक हेल्प होयो क्रोर टाम इन टाम अफ क्रोर जतमाय होनबानो आं अनेक हेल्प होयो बरंसो 20-30 बोसोराव देशा खेनेदि आं हेल्प खालामो हाय के हेल्प खालामो आं चेलेन्ज खालामो आं गरखौ सामोन आं प्राउड माने कोकिया यू सी द रेकर्ड आं जेहाय बरन हेल्प खालामो दंगो मासो मुसु बररक नै कुरि पोजिशन अ तिनि कुनु दुस्क्रि डिपार्टमेन्ट नों डाइरेक्टर सोंनायदि सेक्रेटारि सोंनायदि के बरक सिस्टेम बारे मैया आ ट्राइबल रां माजा बरे कोन हाजा बहाय तो प्राय 500 बर्तमले तम कमेन्ट खाया बरक तम कमेन्ट खाय आम जवान सम नांगले प्लस बरक आबो 18 19 20 निसि आमरा म थासा स्क्रिखौ इलेक्शन कोन नामगोन स्क्रिखौ किन्तु अमा हेलखे कमेन्ट फेमने बले राजन संसा बरक निजे साव बरक हा एजुकेटेड बरक एमए पास गेबन साव किन्तु अमा रंग मेसेज सोसाइटी को बले हामिया जों बहा खहारङा नांगौ कि तगदाङा नांगौ आं बरं बुसि बेव हांखे रमानि उल्टा साइदो आं बरं खाजनाय मसे जों साइदो सो स्ट्रेंज मा सोशल मीडिया रावबो कुनु ठीक मतो तथ्य नायगै हायने उल्टालो साइदो There are many social media from authentic बरो कोनो कलेक्ट खाया बरो कोनो खबर खामगा नय गई हायनो उल्टा रपक साइदो It is a really social media ethics of social media no ang challenge samana ang minister ke po help ni kri tak point to ang challenge samana record ni recently ang incentive 1 lakh ranai bagai ang se sayo renai tabo ar kono politics kari je genuine je merit stand berman na stipend to manai manai stipend is normal case bermai thanai boni bade extra package 1 lakh ranai bagai ang gusto ke obviously job surung thanai any student can avail if he fulfills criteria. About 176 about them department I don't know about voting man except arts student all technical institution professional course but one night 1 lakh one time help kok sai pai mungkin sabai sak takwai takho sung thalai ang sosem bastapok so
all the leaders, different leaders, ang boleh kok sau, anu thok phai borok, anu kunu ego problem kuri nak saya mana, ang hese misal ang misal kes kak kamaya, ang tak borok ke behave khai tung, all type of political leaders, now sendiri, I have communicated with them. Government kita berapa orang leader, top leader, so semua communicate lagi baik. With open to claim ang haiti baru dia de ani dofa jati gusti kami yang tung ang lagi ani satu kami yang tung lagi tu ang fight kecil tu nuk saya mana government ang kai anek isi tunggu pronto protokol maintain mat kai hai mat tunggu to pano Cibor onek isi kokso, gue balai kena tu noram nuk jago, tung jago. Awal bagi, terus tung sini tung bayi tung dorasi, tancang lagi ni hangkai, bag, tung bayi tung hilai tung hangkai, mengalai cerita hangkai, bukan itu noram nuk naik. Mana bagi angkoi naik ini jauh tu si okra intellectual group, itu sini employee tunggu, hotel leaders tunggu, social worker tunggu. Jotonan koi nai, sini social media dong koi nai, media no koi nai. Nro top semua authentic message kriti, ulta madu message regane borok, biban tong tunggu, confuse tong tunggu. যেকোনো গভর্নমেন্ট जों फैमानि परेव आं गरबके सामानो जास्ट वाच एंड सी एक बছর দুই বছর परेव किबांचेरा पूरा पाल्टाव थानाय टोटल चेंज थानाय ठीक ठीक साम खालाम हांगाय ताव 20टा इकोनॉमिक स्कूल नुइतों 15टा अलरेडी गोइंग ऑन सामतोइतों मात्र तुम तीन तिब्राव 4टा इस्ताम इकोनॉमिक स्कूल ताव इकोनॉमिक स्कूल चेंज थांगा ताव के ini ओमन पैटर्न थासनाय ने केंद्र विद्यालय ने पैटर्न थासनाय पूरा सेंट्रल सोन खाइसनाय आरो मास्टर बहायनो रिक्रुट खायनाय सेंट्रल गवर्नमेंट बस जों साका स्टेट गवर्नमेंट कोटा जों मारनाय 51% जिनि कोटानो सुना मारनाय आगो भाव जों सालायखौ बरबाय जत इकोनॉमिक स्कूल दंमानि तावते 20 टांनाय टोटल 25 टांनाय तिब्राव इकोनॉमिक स्कूल प्राय 12,000 छात्र स्टूडेंट बेनिफिटिंग एक्सक्लूसिव फॉर एसटी तिब्रासा और तो नॉन एसटी मैया 100% एसटी 12,000 छात्र छात्री बेनिफिट मनाए विदिन 2 years टोटली फ्री एक स्टूडेंट बजेट 1,10,000 वन स्टूडेंट बजेट जानानै नुनाय जत्त किछु ड्रेस होते क्रक्स छात्रनि बजेट 1,10,000 फ्रॉम क्लास 3 to 12 totally free the best education qualified education और नांगौ यानी मास्टर मैया लोगों टेट क्वालिफाई मोननाय नेट क्वालिफाई मोननाय बरं क्वालिटी टीचार मोननाय बेतनबो गोबां बरं सेंट्रल पे माने बरं रेसिडेंशियल स्कूल जोंनाव बरं 20 टा रोखा अबदिन एचिभमेन्ट या अबदिन एचिभमेन्ट या और केउ कखनो करे कामतरि दङ एकटा स्कुलनि प्रजेक्ट थाइदोंमोन र 25 कोटी হইতে 60 কোটি और बेसि मरमा पाइनाय एकटा स्कुल प्रजेक्ट कस्ट थों दङ देबो त मानदाय हें दङ जदजों बायने बाहाय एकटा प्रजेक्ट कस्ट बरो 60 কোটি बरोबर खर्च लायो 25 কোটি হয় चेंज खालामो बरो लेबार दिन बरो होननाया जागा कासे सुख्लाव खामाने अनेक किसुम थानाय आरो मार्केट नुनाय गारिनि स्टेशन नुनाय हस्पिटाल गानर फैनाय रुट थांबाय थानाय दै लोंनाय कारेन्ट नांनाय
তাও যত সামন তো মানে রড সাপ্লাই হাতিং সাপ্লাই চিপ সাপ্লাই এই সাপ্লাই দं lokal roi dं lokal borok benefit manai nung hating rinai nung ara rod rinai nung joto lokal supply ngi dं ongnai to benefit kaum kan solo maya batang dं जों दिल्लीआव अलरेडि जों प्रस्ताबाव खा आरो ओ बोसोर मास माथो थ जागामाखौ जों फायनाय आउटलाव जों फाय दं थामोङै दं रां फाय दं जोंगे आबाद जों इउज खालामनाया दाउ जेरै जापाननो जों जोंनि छात्र नार्सिं होनो बागै आं चेष्टा खालामदों जेबो छात्र गाहाम क्वालिफाइड नार्सिं जेएमए खायरावखौ जापान गभर्नमेन्ट डाइरेक्ट लांनाय जे थांनो मोसौ नायराव जापान बरफ फायो जेबो फायना फैनाय ना फायो आरो रायदनायसै नोंथां जों गभर्नमेन्ट बायनो हेल्प फायनाय बरफ बने कौ फोरोंनाय बरफ जेखौ बरफ कौ मायाखै बरफ फोरोङै लांनाय बरफ मैं प्रोजेक्ट खाई दंगा कितने यूज खाई कम बरफ तीन बरफ तो जो फादर थांनाय दं आंबो जों सालायबायगा मिनिस्टार हमबाय फेरबाय तीन बरफ बिजामाया बा अनेक अफिसार दं आंथ' बायह्रायाव थांनो सायोमोन बाहाय नालाय बाइक लांनो सायोमोन आंनि हम सेक्रेटारि सालायबायगा तीन बरफ गोबां मा बायह्रायाव थांनो बुस्थु दङ बरफ बिजामाया बरफ अमाया जेरक इन्सुरेन्स खायने बागै वानाजाक रां खाथिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावै माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थांलासो खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तुमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतैनो हाबा नगरगो तंतैनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिदि नावि माननाय दा निउ इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबो कायसा हापांबाय गसिविनो हाजाक इन्सुरेन्स कंपनी अरजतो मालखुं एबा कार मोटरसाइकेल सागदुक एबा हेल्थ पार्सनल एक्सीडेंट फायर एक्सीडेंट अंमा रोने इन्सुरेन्स खलाय मानाय आसक सिमिया कताल खलायै जुदा जुदा स्कीम ताबुक तुबजागै दंगो दा निउ इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड नि लामातै आबरं अंखा किसान विकास पत्र monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme अब्रनो कारिबो तंगो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया नि बखाक्तै PLI postal life insurance RPLI rural postal life insurance RD money deposit scheme monthly interest scheme आकरक जेरक ताबुकबो अबति हायरक इन्सुरेन्स एबा रां खातिमुरक खलायमाया खन बर'नि बागै दा निउ इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड बाय गोरोंगै मानो तेबो गाहामके सिनानि बागै गोरोंदि निकोमा दा निउ इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड ए गव ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग नयनतारा देबबर्मा एजेंट कोड AG00114965 सुपारी बागान कृष्णनगर अगरतला West Tripura pin 799001 Kogdo number 85751020/825-803-7592 email deborma9antara@gmail.com जेरनि नांगौमोन इन्सुरेन्स ताबो खलाजाया खन तंखो बरक दाक्ति खलायै अनिको माव गोरोंगै मानो तामनि होनबा बुफ्रो तामरो पातु थां के बुसिया लांमानि मुसा थिति करै हानिबाय जरा तंसेनि बाथनि सागदुनि सिमि मालखुं मोटरसाइकेल आकरनि इन्सुरेन्स तै रां खाति मुनि सामुं फलगै थिनांनो कुसुं कवार खायानि वासलाय दंगो बरक दा निउ इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड
bai kerengai insurance dai rang khatimuni kok bidi nawi mano aji muni lama rutugui maya samosuna ne bagai sep maya engi tongnai rong ne bagai belen kaham sep kaham kok tuma tabuk ti pasha kami amjai no manthogo srungthai engkha Hazelson Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak O Center Thangne taltham sakan no course changi rizakha tabo teise admission fee wi rizak fee ka musungna ra admission nai mano shrungi mano samung shep mani mano course ni mong engkha food and beverage service steward o course khlaima logi logi rungsrangnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai Wasa training pajak eba seringi pajak hingke bank rogo loan nana bukalai engnai tei bai thangni shakni yakung bai basai mana tei restaurant daba hairok bo phyogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chuba jangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama kalai engi thango asuba shimi bathagya kaham ke seringi manke haste tei phatar haste ni 3 star 4 star 5 star hotel logo bo placement nani sep to manai Good sir, we have the juice. Hani bai hasini je sikla sikli ro samu srna musungo shakni yakung bai basana musungo borok leda wi dakti krungdi Hazelson Training Center bai sunune bagi course free training free chana nangna thangphai free nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuijala Sipahijala District Tripura 799004 Contact 7005198035 email hazelsonllp@gmail.com website www.hazelson.co.in admission last date April talni thamsi salmari jora hake musna dok leriawai dakti krungdi rejak nikuma te kokduk nambaro লাহার পাতিমুং ক্লাই শাক দুখমান কা খরগনি পাতিমুং বিশালগড় থানা খবজাক সিপাইজুল হাঙ্কর রংঘাতি আমসায় লাহার পাতিমুং ক্লাই শাক দুখমান কা খরগতে পাতিমুং বিশালগড় থানা খবজাক সিপাইজুল হাঙ্কর রংঘাতি আমসায় পাতিমুং সাইমানকা উদয়পুরনি খরগনি বায়াব অজয় দাস প্রসেনজিৎ পাল বাইক বাইকে আগুলি বিখাগ থাঙ্গি তংমানি আজরাও নখুংসা মারুতি মালখং রংঘাতি আমসায় থুতাই খাरै থাঙ্গা হানিবাই খরগনি ন হাওয়া ক্লাই থাঙ্গা Patimung nugui thanglashu khane lugura koktama horka Bishalgor horbathalai brindirangno boroni chubachubai thui yorjagono langjaka Bishalgor bukhaste shakhamnago shakhamnoni shaknaniro khorogni bisingo khoroksa Prosenjit palni shakbele hami angmabai bonobuba grakhor aguni jibi shakhamnago ribir horjaka ঘটনাটা সামনে সেই বাজার থেকে আমরা আইতেছি আগরতলা উদ্দেশ্যে হঠাৎ একটা মারুতি গাড়ি স্পিডে যাইতেছে যাতে আমরা টার্নিং কাটতাম গেছি আমরা জায়গা পাইছি না ওই কারণে গাড়িটা আমরা লাগাই দিচ্ছি লাগাই আমরা সাইড পাতাম গেছি ওই আমরা বলে গেছি গাড়ি কয়জন আহত হয়েছে আহত বলতে আমি আমার পিছনে একজন আসতো দুজন আমিও প্রচন্ড কথা বলছি এই জায়গা হেভি ব্যথা হয়েছে গাড়ির নাম্বার পেয়েছো নাম্বারটা তো অন্ধকারের খেয়াল করতাম পারছি তোমাদেরকে সে জায়গা থেকে আনছে হাসপাতালে অনেক লোক আসলো এত কিছু লোক তো খেয়ালও নাই কিন্তু কিছু লোক আসলো সিলেক্টর আনছে আমার লোকের হাসপাতালে কে আনছে ফায়ার সার্ভিস আনছে নাকি ফায়ার সার্ভিস আনছে তোমাদের বাড়ি কোথায় বাড়ি আগরতলা নাম কি তোমার আমার নাম অজয় দাস আর যে আহত হয়েছে হ্যাঁ নাম প্রসেনজিৎ পাল Hayong hagotor haste ganangino palajagoi tongo hayongni hani busharoni shal hayong hagotor haste ganangino palajagoi tongo hayongni hani busharoni shal omo hakeno tini o shal palajaka sabrom bukhaste kala depabo phaimanjaka em borom ganangjak toleriang MDC borom ganang Debojit Tripranokari kubuni adongro nai acha tinioro nani jiniro indigenous devo phainai rokhe chini Tripura dofa tongo chini mok dofa tongo baya most of tongthoha
Sini beautiful naithok chin cheharom sathamo janjani samung janjani chamung baikhe sathamo pandabo pandano naithori mi khapjai ma tongo tini bo organize khenai tini honorable MDC sahib Debojit Tripura na hambai mario hebi loge joto team tongnai thi Tripura mo thani work chono indigenous ni sal bukung bararo ni sal heta hin kaham ke ISS kan sathane chini MDC sahib na chairman satha tau baikhe 27 bosor kaha sini UNO 1982 sonwo keha bukung bararoni working group samong tanai ba research kheneba group to brau pore nai khaje purthi bio chini bukung barar busu to chini jan bukung bararoni kai mongalka hersa mongalka to mongalka kai le pada alka thui mongalka apreke hasa kawo chini purthi bio nogoista rajyo to Sini 5,000 jati tong hasa kawo bukung bara hiye. Abo nimsiyo 4,000 bro ni kau tabu bo saja ke tongo 3,000 ni bisnai gebang ko sini bukung bara ni kau kemaya thangka. Boro jaga bo kemari bage tangi samane sini chairman saka mari bage sini bukung bara ni sal hebo puthi ni sal namo makai kai ke. Nini aini chini bukung barani sneimu o hasa ka wo sai kherom ye tingwani bagise bo salno palo jao bukung barani sal ye purthi mano tinyo khaija ko enke tai huo chini chairman samo asu nang kumone kok ma ka sa ang nije bukung bara hiye chung siye tongkha sal bo chung si thai nawo je sal brum brum wo 62 bangla tamohi bangla be Pasuti kau salpru mo kumaya tong. Ingke tahu bu, hazar saya kubang se kau di prasaran ni ba bukung barang kau se putih dia kumaya thangkai ke din sasa ni ai kau buk manai. Abor bandawo cung oro cak hui cai bermai budok cai tong lai ke tong ya. Cung cai tong moni sate wo cung bai kau tin di perai jawo. Pasane kau tu cung sama ya. Ai ni paro bai kang thang tong lai. Ai ni di perai jawo cini bukung barang bai ke cung thangsa kia cini. Prainoro khakai ne abase chung masa thaile ne apon baite poilar samo sini kobrum christian e gande hosa o apai sor hasa ka wa angkri nai proi nung se tong khade ke ani um kha post tong kono nung sang no santusto khenai abo kok masu ka han sini ti prasara ta wo chung ti prai jo kma ne nai tong mo chung ti sa harang e tong mo khok somo ta hinde chung lai tong kha sini bai nai ko nai kro he kintu ta sini poilar ne gan hai ke bulba gra ta buk no chung no Home champion ya utong tuye, cung unista to pati prasaro. Phaide ana nong piska wang tongo, nra ono lokeri di. Nani baye, thina ni tong thai jaga. Ana no kaham ka chung diklang nai, ye buba ka sa tong ya de. Apor ba panda ta puro. Tini to jora bo betha mai sane short, ang bison ro mono bachintra kaisa program tongo. 3 mas salbrum bosibrum brum. Noitari ogasa palai jak nai. Palai jak bo phaika 27 bosor kai tonga taklai beke. Biskang bosio chung thoyang ye kaham ke ishori asirbai chung tongmai kare ke agame bosa ko chung trei samo mai ke malai leine apon bage ang jo tono koinai tini to maximum chini bro phaika belege kha tong thokha omo hai ke chini biskang wo chini 15 tarik inge chini Bharat Borsho August 15 tarik inge chini Bharat Borsho English nya sari no mosal abu palai jana aro jo to phai pedi 19 tarik inge chini Maharaj Bikram ni achai mosal Sini tahu Maharaj ni bin bucu ni asai mosal abo bucu palai jana abo bukbang ke cuma palai nai abi ke 23 August ke sini bukung barane ha ye edisi ni asai mon sal cuma palai jana abo bucu bo netre bu tabol bukbang ke cuma palai nai ambe takurang ang jora bukbang laya tawali jora ke cung porno joto na cung port suri pe maya abo port maya ni bucu bukha ko le to ne kroi Aku krima yang buka kule yo nekroi, ani le no thangmo tui please ani lamari yo buka kule to neko. Oba be bak mai wani bagina chungta o sasai ma tongo. Sini ti pramotha inke political party ya. Sini hinke chung ti prasara thange tongan bak pandawo chung ki ha movement ang khai mose. Aku pandawo suno tam sikori chung party hiye chung nije torwan bak panda chung phai man ya. Chung ek matro ti pramotha bupagra tui themung bai ke chung. All lama wapo thanai edisi election chung ma batai kak mani ke chini nang mo mano sorkhane je dabi dawa tong mono chini ti prasara ya o chung sori mai na dui he chung ke democratic country yo tong mo ba bo deso tong mo ba je bro pang
যে ভোট বাই বাতাই পাইনাই বসে সরকার মাচালানো হিমাও পান্দা বসে চু মা বাতাইছে যিনি নাহি মুখে যিনি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ত্রিপুরা সারাউনি থিনাং ত্রিপুরা সারাউনি লেংলা থাই জায়গা আবনো যিনি স্নান ক্লাব পান্দাসে চলে ও চবালে মাখাইও যিনি নাহি মুখে চবাসে তামর বাই চবা মা কেকা যিনি ত্রিপুরা সারাউনি হা যিনি ইয়াও ইয়ে দিনু সালসা যিনি তমানি কেপ্লে থাংমা বেনি অঙ্গে থাকা আবনাতে ওসে কিফিল মাইওয়ান বা পান্দাসে চু তাও চবা খাই মা দङ ও যিনি চবানি মুখা ত্রিপুরা মথানি চবা ত্রিপুরা মথানি চবাকা ত্রিপুরা সারাউনি চবা ত্রিপুরা সারাউনি থিনানি বা পান্দাও Oma padawa ang tre kong long ya ang ত্রিপুরা kau ko kahama ko samaya ai ni kau bai kang sai se ki samai kamu kena bum siang mai o padawa ang tre jolarang ya sini ত্রিপুরা sa indigenous people ayu loto ত্রিপুরা motha ayu loto maharaj product ki sur jona dai dino deko bai to hambai jotono no তিনিও যত্ন চিনি তিনি ইরো ফাইজাক যত্ন আনি খাবাই খুববাই হামবাই আফারু তিনি আং সানি মুসুঙ্গো ইন্ডিজিনাস ডে তামো ইন্ডিজিনাস ডে বুফ্রো আচাই তিনিও जों साइमानो 23 ডিসেম্বর 1994 তিনি ইন্ডিজিনাস ডে ডিক্লারেশন হঙ্গো আবো তিনিও UN General Assembly declare klayo 9 August every year tinio Indigenous Day palajang na hinai gang sani musungo Indigenous Day tamani bagai jeng palon klai tinio jeng nahlai nongo Indigenous Day jara bumi putra hunjak son of soil hunjak borongni bagai tamani o dinno palijakha tinio jeng saimano Indigenous Day tinio haganangoi sara world যিনি শুধু ত্রিপুরা সিমিয়া সারা ওয়ার্ল্ড তিনিও ইন্ডিজিনাস ডে পালিজাগৈ দङ তিনিনি সালাव তামনি বাই নাংখা ইন্ডিজিনাস ডে আবো বেলাইখাই নাংমানি কখাই হাইছে ইন্ডিজিনাস ডে ওংখা তিনিও যিনি যে সোশিয়াল কালচার যে যিনি যে জাতিনি যে দংমানি যে ভূমিপুত্র যে হাগ যে আসাইমানি যিনি যে বরফ দফা হিন্দি তিনি গোबां मा हास्ते गोनाङै যিনি ওয়ার্ল্ড যারা তিনিও যিনি फेस मिलियो चिनी बुकुं बारा तिनियो निजेनी जागागो दङै निजेनी मतेखलाय जों तिनियो चिनी नेचारेली एकटा आइडेंटिटी जे दंमानि अबनो जों नारेनानि बागै अब इन्डिजिनास डे तिनियो UN बरक काइसा संगठन होनमानो अब सारा वालनो तिनि इन्डिजिनास डे तिनि दिनो साख्लाय रमानि अब ताबनि बागै साख्लाय रमानि हंखाय जों नायमानो चिनी इन्डिजिनास जारा दंनाय बरक তিনিও দিনে দিনে কমাই থাङो তিনিও দিনে দিনে পলাই থাङो गोबां মাসং সাইমানো যিনি ই সারা ওয়ার্ল্ড প্রত্যেক বছর বা প্রত্যেক কয়েক বছর পরে একটা ইন্ডিজিনাস ই হানি লুপ্ত হই থাङो जों নগৈ মানো স্পেশালি जों তাহনাই বুমং সাইমানো অমাহাইকে কমাই থাংমানি তিনি ইন্ডিজিনাস দংফ্রো কক্সবা যে দংমানি অব তিনিও गोमाय थांजाक जों जाते थानसाङै सारा वार्ल्ड जारा इन्डिजिनास होनजांनाय दंनाय र बरक जाते थानसाङै एकता खालायतङै जाते जिनि अस्तित्व न रक्षा खालायनायनि बागै बरक खालायमानातै हने अबनि बागै जोंनो तिनि खाजागै रोजागौ अबनि बागै आं सानि मुसुङो तिनियो जों इरो पलिटिकली बासन्दनि फाया जों इरो जिनि जे जिनि बरक दफा बजागा दं जिनि इन्डिजिनास होनजांनाय जों बजागा दं अबनोसो जों मा वानसुकलायनाय तिनियो नरक साइमियाना तिनियो जिनि इन्डिजिनास जारा होनजांनाय दं तिनियो चिनी ত্রিপুরা যারা दंनाय दं बरक दिने दिने लुप्त हमै थां गोमाय थाङै दं अबनि बागै जों तामु मानसुंना ना अबनि बागै चिनी बरंना थानसां बिहिनु चिनी बुबाग्राबो सावो नरक जात थानसा मांगनाय अबनि बागै आं नरना सानि मुसुङो तिनियो सारा वाल तिनियो एकता इन्डिजिनास डे हनि खालायमानि हा सारा वालनि जारा इन्डिजिनास दंनाय बरंना यूनिटी उंदि हनि सावो बरक ताबु जोंबाय बाक्साना दङ जोंबाय बाक्सा थानसाङै बाक्सा खालायै जिनि जे जातिनि अस्तित्व बारायख्लाय रक्षा खालायनाय जों थानसाङै बरकबाय थानसाङै दंखाय जिनि जाति दफानि अस्तित्व बारायख्लाय लारना अबनो जों वानसुबै मा दंनाय अबनि बागै जिनि जारा इरा फाइजा बरंना कयनि मुसुङो जिनि बुबाग्राबो साव नर थानसा मांनाय अबनि बागै जिनि जारा इन्डिजिनास दंनाय तिनियो जों जिनि जाति जिनि कालचार दङ जिनि अस्तित्व दं जों इ हानि भूमिपुत्र होनजागौ तामनि बाय भूमिपुत्र हंखाय तामनि ताबुं नायमानो जिनि इ हा त्रिपुरा राज्य हा जिनि बरकनि हा पहिला अबनि बागै अमाहायके जिनि बरक दिने दिने लुप्त हमै दङ नरबो साइमानो जों एक समय 20% दंमानि ताबो 20% दं अबनि बागै जों ताबो जदि थानसा दंया हंखाय जिनि बरक दफा गोमाय मा थांनाय
aboni bagai chini bubagrabo sawa kongno je indigenous dinni norongni kaisa message ha abo sara wall jate जों united ungui tongmanatoi jate जोंनो जे दिन खाइरमानि chini borok dofani bagai je chini sara world je indigenous tongmani borongni bagai je ekta din ঘোষণা খাইমানি ইন্ডিজিনাস নি অ দিন উনখা তিনিনি 9 আগস্ট অবনি বাগৈ অ 9 আগস্ট বেলাইখে নাংকুক মানি চিনি বরক দফানি বাগৈ जों শুধু ত্রিপুরা হাস্তিনি বাগৈ ওয়ানসুই নাইদি চিনি জাতি দফানো যদি অস্তিত্ব লারাং নাংকাই চিনি যে কালচার তংমানি जों তাসিনিবো নুগুই মানখানা তিনিও মক তংমানি মক ড্রেস বাহাই তিনিও চিনি ত্রিপুরা ড্রেস বাহাই চিনিও তিনি রিয়াং ড্রেস বাহাই जों যত সাইমানু অবংখ চিনি আগে নি যে কালচার তংমানি অ কালচার অ সোশিও ইকোনমিক না जों রমি লারাংনানি বাগৈ চিনি তিনিও অমাহেকে জাগাগো जों যে সপাই মানি অববো চিনি একটা কালচার না जों বাহেকে রমি লারাংনানি অ ইন্ডিজিনাস দে जों ফুনুংনি নাঙো আবনি বাগৈ যারা ইরা ফাইজা যার কালচার যার ইকোনমিক যার ড্রেস ন হামজাগৈ চিনি তিনিও চিনি গোबांमा दङ अ जागागो ड्रेस अ ड्रेस रंनो जों डेभलपमेन्ट खायनानि बागै जों मा वानसुकनाय आबनि बागै तेगाइसा सानि मुसुङो जों तिनियो गोबांमा दरे नुखा चिनि इ हास्ते गनाङै गोबांमा दफा दङ इरो 19 ट्राइब दङ 19 ट्राइब नि आलादा आलादा ड्रेस दङ अ ड्रेस रंनो जों इमप्रुभ खायनानि बागै जों मा नायनाय अब चिनि कर्तव्य दङ चिनि जाति दफानि अस्तित्व रक्षा खायते खायते चिनि जातिनि जे कानमुं चुमुं तिनियो चिनि अ कानमुं चुमुंनो जों डेभलपमेन्ट मा खायनाय अबनोबो जों मा वानसुकलायनाय ते गायसा दङ जों सब समय मा सागो चिनि चामुं आलादा चिनि तंमुं आलादा चिनि सब किछु आलादा अ जागायाव जों नायहलाय न चिनि चामुं तामावला गदक चाख्रै जों सायमानो अबनि बागै चिनि गदक चाख्रैनोबो जों स्पेशली खायनाय नांगौ तामानि होनबा अबनि साथे साथे चिनि जे जातिनि अस्तित्व अ जातिनि अस्तित्वनोबो जों रक्षा बाख्लायनाय अबनि साथे साथे तिनि इरो गोबांमा बोरै फायजा अबनि बागै आं बेलायनो खुसि हङो तानि होनबा अमाहायके जों जे प्रग्राम नारंमानि अबबो कायसा चिनि वानसुकमा तै अबबो कायसा चिनि जातिनो रक्षा खायनानि जागा हिनि आं खाख्लायो अबनि बागै सारा वार्ड जात जे कम्युनिटी दंनाय जात जे तमन्नाय चिनि इंडिजिनियास दंनाय अबनो जों दिसानि नांगौ अबबाय जों चिनि हा दफानो जों रक्षा खालायनि नांगौ दिनियो यूनाइटेड नेशन जारा नेस्को होननाय बरक जेबाबे चिनि बरक जेबाबे जों सारा वर्ल्ड न एकता खालायदि हिमानि जों आगे जों निजे एकता हय बरक बाय जदि एकता हला चिनि अस्तित्व रक्षानि बागै जों बरक बाय पाल बाक्सा चिनि अस्तित्व रक्षानि बागै जों मा खालायनाय बरक इ दिन न अस्तित्व रक्षा खालायनानि बागै तिनियो इंडिजिनियास डे पालिमानि तावनि होनबा जों नायखा नुहा जे गोबांमा दिन रमे जों नुहा जे चिनि बरक होनदि जारा इंडिजिनियास होनदि बरक लुप्त हय थां अबनि बागै अब जाते लुप्त खालायनि बागै बरंनि जाते अस्तित्व रक्षानि बागै तिनियो अमाहाय इंडिजिनियास डे पालायजागो अबनि बागै आं सानि मुसुङो तिनियो सारा वर्ल्ड वाइड जों इंडिजिनियास डे न जों खाबाय खुबाय मालाम सुकनाय जारा इ जागागो सन अफ स्वेल होनि तंनाय तो बरक तिनियो बरक दफा जारा तंग तिनियो सारा वर्ल्ड जारा तंनाय तो बरक जत्त पाल उङै जों थानसा मांनाय थानसा कैसे चिनि जे प्रब्लेम चिनि गोबांमा प्रब्लेम दङ अबनो जों सल्युशन खालामनाय अबनि बागै आं सानि मुसुङो तिनियो इरो फायजा आनि माफानि समान ताकुब दै बुखुकनि समान चिनि इरो क्रा चाक्रा जत्तन आं खाबाय खुबाय लामसुगो नरक ताबुंनि चिनि थानसा मांनाय चिनि जातिनि अस्तित्वनि बागै चिनि इंडिजिनियास जारा तंनाय बरक जत्तनि अस्तित्व रक्षानि बागै जों थानसाङै बुसकाङो जों लराय माख्लायनाय जों एकता मांनाय नांखाय जों सारा वर्ल्ड जों इंडिजिनियास एकता मांनाय अबनो सावै जत्तन पाइपलाया हामबाय खुलुमया फोरै आनि र टक पाइरखा हामबाय बारहा गतनि जतनि साइदुंजाल गतनखा सामु खुमु गरे सिक्ला सिक्लेर हायनो गलाय मा दंबायसियो आस्ते हा गतर गनागिनो पालाय जगै दंगो हायंनि हानि बुसखारनि साल असाल पालाय जगै दंगो हहम ददंखे 1994 बिसिनि सिमिनो तांसलो बुबाग्रा खर आगुनि सिदि सेन्टार बुसखांग याकसे बदलनि बेदेग बुप्रा मथा कोरोना भाइरासनि जत केरं रायदा मानि बिसिंतै आसाल हिमबतनि बिसिंतै पालाय लेखा मानजाखा कसाम एमपी जितेन्द्र चौधुरी कचाम एडिसिनि सीईएम राचरन देवर मानखबै कुबुनि आदंग हायंनि हानि बुसुनि सालनादै पान्दाव कचाम एडिसिनि सीईएम राचरन देवरमा कक्सावै खनारिखा ও অধিকার রক্ষা খালি একমাত্র বামফ্রন্ট সরকার কেন্দ্র সম্মুখ বামফ্রন্ট সরকার
খাইনানি নাগুলো কংফরের ভাষা স্বীকৃতি খাপ জেলা পরিষদ খাপ বেআইনি হাল গোসন করে বিরাঙ্গনানি ব্যবস্থা খাইকাপ লেখাপড়ানি ব্যবস্থা খাইকাপ চাকরি বাকরি রিজার্ভেশন মানে চাকরি বাকরি ব্যবস্থা খাইকাপ প্রমোশনের ব্যবস্থা খাইকাপ ভোটে অধিকার প্রতিষ্ঠা খাইনানি সংগ্রাম কতর খাইকাপ কিন্তু সুন্দর খাপ জাতিনি কর সবাই দফানি কর সবাই দুটাশানি কর সবাই যারা অরাই পড়াই খাইয়াই ভোটারজিনি খাপ 1988 সালত একই অবস্থা লোক খাপ আমনি পরে ছয় লোক খাপ 2018 ত্রিপুরা লেন্ডি কর সবাই দফানি কর সবাই জাতিনি কর সবাই ভোট একদম নাই রাজ্য ভোট সরকার গঠন খাইকাপ কিন্তু তেমন খাপ বামফ্রন্ট সরকার আমালত যে 62টা 63টা হাই সেকেন্ডারি স্কুল কম খরচ চালু খাইমারে যে 22টা কলেজ কম খরচ চালু খাইমারে এই আইপিএফ বিজেপি সরকার ফ্যামিলি পড়ে দফানি কম সবাই সরকার ফ্যামিলি পড়ে একটা স্কুলে একটা কলেজ কম খরচের ফলন চাইকিয়া বাহায় জাতি না হাতে নাই মেলো মাননীয় বিপ্লব দেব মুখ্যমন্ত্রী ও হাতার কথার কোনো কাছে ভাড়াই ও খুলুম কানে পক্ষে সবাই ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী খুলুম কানে জনসভা পক্ষে সবাই আমি ভাষণ মিটিং নাই আমি জাতীয় হামপে নাই জাতীয় হামপে নাই হেঁটে কম খরচ অত্যন্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত খাবে তাবু কোথায় বা হাই সেকেন্ডারি স্কুল কম খরচ ফলক দেয় অফিসিং নেই সামগ্রী কম খরচ ফলক দেয় অবহাইটা সিং নাই হাজার মিনি নরেন্দ্র মোদী ও জনসভা ভারত খুলুম কানে কক সমবাইয়া বিপ্লব দেব হামকানি কথা সমবাইয়া সরকারিভাবে অ্যাকশন প্রোগ্রাম নায়ক আবার এই বিষয়ে তিনি বাসন উন্নতি নাই তামনাই দফানি উন্নতি নাই ও জেলা পরিষদ ক্ষমতা দেয় মুংসা সামগ্রী একটা স্কুল কাতাল স্কুল খাপ ছাদে একটা ব্লক একটা অপারেশন খায় সাক্ষাৎ খায় ছাদে কাইসা খাইমানে করে কাজে অবহাইতে ইয়ে তা করো বুকরো হুকুমের কত বাদছে দেখলা দেখ হিরান তিনি ব্যবহার করা নেই তো মজা হাহাকার অবস্থা চলিত খাতি রাজ্য কাজে আমরা কাহকটা নিয়ে বাজাই তিনি ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউটদের গোটা দেশ যেমন ওই নরেন্দ্র মোদী সরকার কংগ্রেসের সরকার তন্ত্র যেরকম উপজাতি লোককে গোটা দেশ যেমন কোন উন্নতি ঠিক তেমনি রাজ্যেও একই অবস্থা চলিত তারপর বুক আপনি বাজাই রাজ্য বিন্দু এমন একটা সরকার লাগবে যে সরকার জাতি উপজাতি ওবিসি এসসি গরিব কমিশন গরিব বিনি ছাত্র রক্ষা খাই নেয় বিনি ভাষা বিনি হুকুমের কথা খেলে নেবে যায় প্রকৃত পক্ষে যারা চাবা খাই নেয় সামন টাঙ্গাই এইরকম সরকার প্রতিষ্ঠান বিশৃঙ্খল একমাত্র সম্ভব তাদের লড়াই চলি নাই গণমুক্তি পরিষদ লড়াই চলি নাই গণমুক্তি পরিষদ লড়াই খাই না কম বড় কথা লড়াই খাই না হুকুমের কথা খাই না লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে চাকরি বাকরির ব্যবস্থা খাই না লেবিনে জলম খাস্তানে জলম পরাস্তাইন অধিকার নম্বর থাকাপ কাজে এই কত লড়াই নিয়ে বিশৃঙ্খে সিনে জাতি সত্তা বিকাশের যে সংগ্রাম ও সংগ্রামের কথা খাইতে সানাই অবনতি নিতে দিদ সিনি সময় নাই সিনি জবান নাই ও চবাও দেওয়ার লোকরক আগর ফেলে দিত ও কত সবাই দেবক্তা ফল মংলা করে থাকা হামলা করে जियरक इन्सुरेन्स खाने बागै वानाजाक रां खातिने बागै लामा मानजागिया अंगै दंगो गाहामके सावि माइया बर' थांनाय ताम खलायनाय साबनो सोंनाय बयदो थाङै माइया अंगै दंगो साबनो सोंके गाहामको बिदि मानो एबा जरा गोरै हाबा नगरगो थां लासु खलायनानै बर'नि बागै बेलेनो गाहाम कक्तुमा ते गाहाम सेब साब दंगो निनि आनि जतनि साम्पावनो नगो तंतै तुइनो हाबा नगरगो तंतै तुइनो एबा जेफुरु स्राबसा जरा मानो जरा कारिउनो इन्सुरेन्स खलाय माननाय ते रां खातिमुनि कक बिति नावि माननाय दा न्यू इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड नि लामातै abo kaisa hapang bai gosiwina hajak insurance company oro joto malkhung eba car motorcycle sakduk eba health personal accident fire accident ungma rone insurance khlai manai
asuk simia ketal khalai juda juda scheme tabok tubujagai tongo the New India Insurance Company Limited ni lamatei aborong engka Kishan Vikas Patra monthly income scheme 5 years NSC 8 issues 1/2/3/5 year time deposit scheme obrona karibo tongo Department of Post India ni bekhaktei PLI Postal Life Insurance RPLI Rural Postal Life Insurance RD Money Deposit Scheme Monthly Interest Scheme akorok jerok tabubo obuti hairok insurance eba rang khatimuro khlaimaya khon boroni bagai the New India Insurance Company Limited by Kerengai mano teba kahamke sinane bagai kerengdi nikuma the New India Insurance Company Limited a Gulf of India undertaking Nayantara Deboroma agent code AG 00114965 Shupari Bagan Krishnanagar Agartala West Tripura pin 799001 Kogdo number 85751032/825-803-7592 email debormanayantara@gmail.com jeroni nangkungman insurance tabubo khlajaya khon tongkho borok dai dakti khlaiye onikmau kerengai mano tamni hanba bufro tamro patu thangke pusia langmani mungsa thiti kerei hani bai jora tongseni bathani sakduni simi malkhong motorcycle akoroni insurance tai rang khati mungni samung phologoi thinangno kusung kwar khanyani waslai tongo borok the New India Insurance Company Limited by Kerengai Insurance tai rang khati mungni kok biti nawi mano aji mungni lama rutugui maya samusunan he bagai sep maya ongi tongnai rongni bagai belena kaham sep kaham koktuma tabuk ti pasha kami amjai no manthogo srungthai engkha Hazelson Training Center National Skill Development Corporation by Koshmung Manjak o Center thangne taltham sakan no course changi rejakha tabuk teise admission fee wi rejak fioka musungna rok admission nai mano srungai mano samung shep mani mano course ni mong engkha food and beverage service steward o course khlaima logi logi rungsrangnai rongno skill development te computer soft skill bo phurungjangnai course paimani yaglo placement bo tongnai wasa training pajak eba srungi pajak hunke bank rogo loan nana buklai engnai tei baithangni sakni yakungbai basai mana tei restaurant daba hairok bo phiogi manai abni bagi training center ni bekhak tei chubajangnai documentation tei presentation ni bagai wasa certificate mani paikhe bank rogo loan nana ni bo lama klai engai thango asuba simi bathagya kahamke srungi manke haste tei phatar hastini 3 star 4 star 5 star hotel logo placement nani sep to manai Good sir, we have the juice. hani bai hasini je sikla sikli ro samu srungna musungo sakni yakungbai basana musungo borok leda wi dakti kerengdi Hazelson Training Center by sunune bagi course free training free chana nungna thangphai free nikuma Hazelson Training Center Gabodi Community Hall Gabodi Matkar Porbopur ADC Village Agartala Jampuijala Sipahijala District Tripura 799004 Contact 7005198035 email hazelsonllp@gmail.com website www.hazelson.co.in admission last date April talni thamsi salmari jora hake musna rok leriawai dakti kerengdi rejak nikuma tei kokduk nambaro Dini ni kau berokok tuma, amsuno ul ni kau berokok tuma nanya ni bukit jawai naik tuni serang seti.